Hadirin senami rahimakumullah, langsung aja poin dan yang tugasan mengenai hadit nipas. Ya kelelek tang baru sangkan hadit nipas tang tebing bimparang tang peninaan jaga. Padahal dia nggak sekit seniman dah. Lagu nggih mudah-mudahan makin cara singkat. Haid nipas biladah adalah khusus terjadi di jamaah ini. Lagu sangka taji kanja sarang jamaah laki. Saya nggak jamaah laki berdua yang sebiniannya biasa nina tak. Benar dengan berdua sebinian mana? Haid nipas niki perkara sak biasa lagu rumit tak. Nabi Malik makin arak istilah kawih alat kontrasepsi jagaran nggih atau pil KB. Iya pina jamaah bini kadang dek teratur tentang haid. Bingung jamaah bini. Wah sak mandi malik sugun apa hukum sembahyang niki makin insyaallah kurang lebih kan setengah jam terbahas niki nggih insyaallah. Babul haidi bab haid. Haid niki senamian adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dengan jalan sehat. Artinya ndak narak penyebaban. Ndak nak bawah belete, ndak nak bawah nyelontak, ndak nak bawah napi-napi, sugun. Lamun nah belete sara sebab sugun walaupun tahun sugun pada langan sugun daik haid tidak termasuk haid. Jadi haid niki dalam kondisi sehat, dalam kondisi normal keluar darah haid dan setelah berumur 9 tahun. Jadi haid niki senamian pertama keluarnya tanpa sebab, kedua waktu berumur 9 tahun niki darah haid. Lagu manggil lamun terbaca kitab senamian nek nak bawa jok nipas endah. Sementara tugas tang haid nipas wiladah istihadah. Terlangsung rangkung benten nggih ada yang sak kada. Lamun nipas darah yang keluar setelah melahirkan. Lamun wiladah nganak. Sak telu macam niki senamian yang wajibang mandi di tang pelungguh. Haid wajib mandi, nipas wajib mandi, wiladah nganak wajib mandi. Lagu embe nganak sak wajib mandi dua pendapat ulama. Wiladah niki ada dua, wiladah bala lain wiladah bila bala. Lamun nganak lagu bahasa anak kan ia sak wajib mandi. Lagu budaya syarat wajib mandi. Lamun ndek langsung sugun darah apa? Nipas seloh engkan haid lamun wah nganak ya nggih. Lamun ndek langsung sugun darah nipas. Lamun nganak lagu kering maranten penganak napi meong nganiki arak bebas ulama kena dan perlu mandi dan wajib mandi. Nah terus hadirin sekalian rahimakumullah nipas daib haid niki mirip. Lamun haid sugunnya sendik man dengan betian. Lamun nipas sugun dan suhan nganak. Lagu arak dengan sugun haid kenya kalau betia berbe hukum terbahas semakin. Nggih. Haid paling konten sejelo semalam. Biasa seminggu 6 atau 7 jelo 7 malam. Paling ngone 15 jelo 15 malam. Jadi pertanyaan, lamun arak dengan haid setetes atau semendak, dene setetes semendak. Ndek man 24 jam engkan haid nabi hukum senamian. Ndek man 24 jam sejelo semalam engkan haid. Maka darah niki tama dalam darah istihadah. Kode karena istihadah niki dua, aran istihadah sugro, aran istihadah kubro. Aran istihadah kode, aran istihadah bele. Sak bele pokok bau makin waktu terbahasa doang. Saya ingat ia duit lalu jamaah bini sa uang kada puasa kada pendek puasa isi haid niki ndek teratur. Nggih. Nah, kembali malik dulu. Patokan haid niki 5. Ia harus pelingi ilingan sak 5. Pertama, harus umur siwak tahun. Seke. Nomor kedua, harus sugun kengone 24 jam. Tenggang waktu dan 15 jelo 15 malam. Kemudian ketelu dendek lebih 15 jelo 15 malam.
niki rumus dan pahami head. Kemudian sak nomor 4, de harus tersejulu isi suci julu 15 jelo 15 malam. Kemudian sak nomor 5, de ndek terpejulu isi ngana. Bahas sikit-sikit. Jadi engkah ada bingung makin jamaah bini lamun sudah wabikan sak 5 niki. Darah head niki pertama harus tuah berumur siwak tahun. Ade narak head de kedua ne. Wah berumur 5 siwak tahun apa dek? Sampul berarti wah tak head. Nomor kedua si sudah kedua ne pira kemone sugun. Arak semendak, arak 10 jam, arak sejelo misal dek bau sejelo semalam berarti dek ia darah head. Kemudian sak nomor 3 uah ndek terjulu isi 15 jelo dan suci. Arak dengan sak demin 12 jelo malik datah men. Mumben dia nak hukumi ni begak bingung. Demin siwak jelo sak wah mandi malik kendara men. Beremben dia nak hukumi. Niki dulu. Kemudian sak nomor keempat dendek lebih 15 jelo. Dahit syarat sak 16 jelo niki dendek nyambung kan sak nomor 15. Sebab lamun tutuk 15 jelo lema aru malik kesugun nyambung ni teparan niki lain hukum. Makin terbahas nggih. Terus enten sak terakhir sudah kedua ne, apakah wahai ngana ka bende nasi masih terdarat olah menu pira kemone sugun 24 jam alias sejelo semalam. Nah, kemudian nomor ketelu wahai julu 15 jelo 15 malaman julu jadi selak nambah sugun malik. Iya wah 15 jelo 15 malam. Kemudian sak terakhir pira ja umur ngane wah nanen balu tahun ini misal. Berarti darah niki mengurangi syaratnya ndek terima dalam darah haid, terima dalam darah istihadah. Terus kedua, uahan sugun makin semendak, kurang lebih sejam. Lama sejam, elat sejam. Pira kengonean 15 jelo menuduhan tuan demen subuh sugun. Lama aru demen sehodan sugun marah nu tejam-tejam. Demen asar semendak kurang lebih sejam-sejam. Pira kengone senamian selama 15 jelo 15 malam menuduhan kan. Berarti lamun meniki doang dan penyulbun selama 15 jelo 15 malam pira jam jarin kan. 15 jelo 15 malam kali sejam senah pira jam jarin 15 jam. Berarti mundek man 24 jam selapuk maka 15 jelo senun tarani darah istihadah. Nu jauh kaya ndek sembahyang berarti sembahyang niki harus tengering kada dengan syarat dendek berlanjut sampai 16 17 balu olas jelo. Berbela mun berlanjut makin 16 sakkan 16 jelun sugun malik ke 17 jelun sugun malik. Bahkan sebulan-bulanan ngumparan pendarahan lagu ndek pendarahan sisa sekedik kan pendarahan biasa dadah dur nggih dur enggak je patokan yang pelungguh dah harus sampai 24 jam. Lamun lebih 16 jelojak dua ada pilih berbeda sudah pilih kanggon demen 15 jelo sida mandi. Kedua, sembahyang sakwah sida gawe niki embe tok sida biasa head seminggu atau ndek sak julu-juluan. Lamun seminggu sida biasa head berarti seminggu sak liwat tenuk doang ya terek ngaran head. Uahan senuja istihadah berarti sak sida kada sembahyang suhan sak seminggu niki je ndek sida perlu kada sembahyang sehingga waktu niki terekeng pelinggih dunia ke lalu dah head ia berumit head niki senamian lagu sangka tiang tembeng head mukitab Fathul Muin arak sekedik ndek embo selembar tahun tebahas arak murid sak bejorak kembek jak sakarang kitab Fathul Muin suno sekedi enten bahas tentang head. Ada dua jawaban di sini. Pertama, sin sakarang anu laki. Ya ampun dek cara ngok luwek dan tulis. Nomor kedua,
si insa waktu bahas head dengan nina dek narak ngaji bahasa waktu sak bahas head dengan nina dek cara ngaji yang pun dek cara duit dan karang yang pun karang lek kitab-kitab sak lain head niki bahkan hadirin sekalian rahimakumullah arak khusus buku kitab head nuja bingungnya kan tiang pe bingung berbentan petoko ni dengan sawah kawih KB atau dek tang mandait na embe jaran KB dia kalau pi munde teratur dah biasa luwek lalu kejadian namu arak sekek begetuan tentang uang sak kawih KB ya ampun ndek teratur rasanya biasa tiang head 4 jelo 4 malam lagu suhan tiang kawih apil KB nu batang kakan ping KB sampai puluhan jelo lagu selai-lai ya 4 jelo tang doang langah tang 7 jelo ustaz mau berembeh hukum sak baru doang lintulang hukum selama dedek liwat 15 jelo enggak dihukum selama dedek liwat 15 jelo selama wah berjulu-julu 15 jelo pun head selama wah berumur siwa tahun selama dek cara juluk nganak berjulu darah head doang lintama lagu lamun lebih 15 jelo 15 malam ja nah niki satarani darah istihadah lagu dengan syarat dan dendek nyambung jelo sak ke-15 kan jelo sak ke-16 lamun nyambung aja dua sida pilih da mandi demen wah 15 jelo kanggo atau sida pilih lamun sedendek wah mandi tuwien kana arak dengan nggih demen wah 4 jelo atau 5 6 jelo putus semua mandi demen mandi baru sembahyang zuhur malik sugun mau bingung nih wah tak sugun semendak malik mandi sembahyang asar malik sugun bingung berembe kata hukuman puasa sadai sembahyang kok entah hukuman berembe senamian enggak target 15 jelo doang dulu nggih makin sugun 4 jelo engkah kan lamun sudah mandi terus karena biasa 4 jelo 4 malam atau sugun 6 jelo 7 jelo engkah kan mun sudah mandi demi sudah wah mandi jarak sejelo jarak 2 jelo malik sugun berarti baru pira tak jadi naden 7 jelo tok sudah mandi jarak 2 jelo siwa jelo malik sugun berarti jelo kesiwaan sugun malik sementara seluwek dengan head 15 jelo 15 malam berarti darak sak baru niki dit selak tak sida sak ndik head niki selabu terekeng dalam masa head doang anak jamaah laki beketuan lagu ustadunin kan wah kahna head mu apa kembek dah biasa wah dia tangga cerita ada Pak Ustaz kembek dah biasa mengerti kan selung aja wahan begolok kembek ke jalan mundek tak berdosa malik uang sembahyang dah seninan tangan dek berdosa jawaban Nabi endek berdosa senamian kembek karena baru wah tak arak sangkaan dan wah engkah head lagu kebetulan berembeh ketadah nasib demen wah sejelo atau 2 jelo malik sugun enten sawah berhubungan senu senamian ndek masalah dalam artian ndek berdosa sembahyang sak gawe ndek berdosa kembek lantaran arak enten wah sangka di nabi wah sangka di suci lagu dining jak sugun malik tama dalam darah head masa head enten sida sak dan sadek sugun sejelo 2 nur tama dalam head selapun puasa sida wajib sida qada kembek karena kita puasa dalam masih keadaan head selesai masalah selanjut malik bareh mu sudah kurang paham nggih sudah kedua ada semenit 2 jadi nggih temen waktu bareh atau 5-6 menit dah ketuan jamaah lah bini mu jamaah laki ja dia no head ni ada ketahu ketuan apa ketuan pokok enggak jamaah laki ja watang ka head enggak ada ketuan watang ka head selesai yang kembali ke jaga
Saya urus head jadi wah mau tang paran den wah. Sebenarnya niki ya tugas jamaah laki. Ya sebenar nggih. Yang tugas lagu jamaah laki rata-rata luwe darah head doang berberuan den wah wika. Enggak tahu nih pokok no pihak wah. Padahal darah head niki ada 5 warna nggih. Ada 5 ruhan dah. Lagu jamaah laki wah enggak kedua berembeh watah mandi dia wah selesai. Hukum atau masalah saat nomor kedua makin masalah Nabi dan masalah nifas baru head insyaallah wah selesai dan seharam dengan sebab head datang manggih. Pertama sembahyang, kedua tawaf, ketelu sentuh Quran, keempat baca Quran, kelima endot di masjid, keenam sujud syukur, kepitu sujud tilawah, kebalu Nabi sampun puasa baru. Oh puasa kesiwaan pesea ke-10 nu jadi mak luar biasa bersetubuh 10 jarin haram dengan head 10 sak kereng sak jarang tersinggung sujud syukur sak jarang tersinggung sujud syukur lamun tiang peligih jakan head atau menanggung hadas denet head menanggung hadas dek teman mandi haram tiang peligih sujud syukur lagu yang belum dek sujud syukur dek tuah wudu apa dek tuah takbir padahal sujud syukur arak takbir nih ya Allahu Akbar langsung sujud lagu ita si syukur ta langsung sujud dek wah wudu berarti sujud nabi para niki nungke wah daya sujud syukur nggih. Nah beralih ojok nifas jamaah bini laki adalah pertama paling kurang lahzah setetes atau semendak biasa petang dasar jelo petang dasar malam paling ngone 60 jelo 60 malam luahan si niki tarani darah istihadah berbentan darah istihadah Allahu Akbar mulai sida limpes da pasang nabi jak sak kira-kira pengen dek sugun darah sanu nggih ya de kembek-kembek enten wah dendek sida selirpan ya kawan pokon dek sugun mulai langsung wudu dek sah wudu sida lamun dek man dama waktu Allahu Akbar dah juluk dah indeng apakah ngebang lek masjid durian atau HP ngebang lamun HP ngebang ja dek sida langsung wudu lamun dah ngebang lek masjid durian ja sida wudu demen sida wudu pakaian demen sida pakaian dek sida ngeraos-raos malik kena menu kecuali saat hubung kait gajah sembahyang betuk telekung betuk sujadah kebaik engkah nu lamun sak lainan jak dek langsung peligi takbir Allahu Akbar nyakan sida sembahyang netes sugun darah sabaru ma'fu anhu lid darurah temaapang karena darurah tubihul mahzurah ngangguang apa sandek kanggo dakan netes sampai lampe ndek masalah sembahyang pelungguh dan nabi sah ndek sudah perlu kada pada hukum marak sembahyang sak kenyaka lalu sudah ndek istihadah niki lamun yang pelungguh istihadah. Kedua sembahyang jalan, ketelu menu puasa jalan di arah halangan nabi-nabi. Baca Quran sila, ndek masalah. Sentuh Quran sila, dakan tetap sugun. Berhubungan suami istri, hubungan intim, ndek kembe-kembe, ndek arah masalah. Nabi Malik sudah ketua dan Malik. Wah ndek arah masalah, lamun darah istihadah. Cuma tahun seharam dengan berhubungan intim kenyaka lalu haid dan kenyaka lalu nifas ya tuan haram hatta isi haram Imam Syafi'i berkata ya berjorak-jorak doang dendek berhubungan intim ya sudah berjorak-jorak baina surrah wa rukbah antara pusat dan lutut ya sudah saling goret-goret berjorak wah sila itu pun haram bahasa Imam Syafi'i kecuali Imam Ramli ya berbahasa lamun sekedar berjorak-jorak aja
ndek masalah basan cuma seharam je sampai ketelep aneh ketelep kayu ni kan apa ke kena ketelep sih tapi makna tiangnya ketelep be sila mbeh ke kena nah iya doang haram lamun sekedar berjorak Imam Ramli sudah tekan ndek masalah basan lagu duian ulama bahasa je berjorak maupun ndek pokok selaku sedih lutut tahun berjorak je tetap berhukum haram. Ya dah menjaga jamaah laki maupun jamaah bini dah ndek jamaah laki doang. Terus terkait kanja Nabi sak kanja haid nifas wiladah niki baru mungkin dek sedeman paham lamun sak dur sampai datang 16 17 20 dua syarat. Pertama syarat bahasa ulama dendek nyambung kanca jelo sak 15 bahasa. Lamun dur lalu nggih. Terus sampai 16 17 dene telah. Edur, luwe berbenten makna. Luwe empara ne demen 15 jelo mandi ke. Mungkeli ne. Unin hukum senanya sawatang baca. Lamun dur melebihi 15 jelo, melebihi 15 jelo 16 17 selapun senun bahasa ulama selapun senun ndek trekeng head wiladah bangunin teparan oleh jelo pertama sampai jelo pirang-pirang sangka ndek wajib mandi bahasa ulama lagu dengan syarat kan jelo sak 15 terakhir senu nyambung kan jelo sak 16 nyambung wah darat ni nah iya sanu oleh jelo pertama sampai jelo pirang jak duduk selapun darah head doang maaf selaku darah istihadah doang dining darah istihadah selapun embe tok sida ndek sembahyang iya tok tengiring nabi embe tok sak sembahyang maaf embe tok sida sak ndek sembahyang wajib sida kada sehingga darah senu darah istihadah selama niki tiang perlu berfikir lamun wah 15 jelo ja mandi ke head wah lain tama ndek tuah hindang nyambung apa ndek lagu unin hukum makin jak sida pahami nggih ampura lamun nyambung kaca sak jelo ke-16 nya selabu oleh jelo pertama sampai 15 selabu terekeng darah istihadah ara tak pendapat sak lain nomor 2 nabi pendapat sak nomor 2 si insa terjadi sugun niki wanta 15 jelo julu ampun sugun wah 15 jelo ndek cara head ya ampun sugun dak menu kedur sampai 16 17 20 nu ya sak pilih berbetan pilih pira biasa head anden pitu jelo biasa head harus sak pitu jelo nu njak head lintana ndek bau ta kelompok ngojok istihadah doang selapun kembe lantaran mau perai 15 jelo 15 malam lagu pendapat sak kedua na pendek mau perai pokok nyambung 15 kaca sak 16 17 darah senu ja asli dan darah istihadah ndek wajib mandi sembahyang tak salik sembahyang harus kada sehingga selama nun darah istihadah saran darah istihadah ya Allah berat cara tegawe senamian mudah-mudahan anak keluarga tiang pelungguh dah mudah narut sembuhan si nenek dai tiang pelungguh mudah kedek dai repot lalu sudah sibuk lalu dia menarak ngebang baru sudah kagak wudu lamun dek man menu dek neman kanggo wudu dek neman sida sipang sak menu sak meni pokok repot senamia dek sida bau bahasa kena haru aneh nenek wikana lemak bersekali kada dek bau dia dek bau mudah-mudahan sak terhindar selaku tengge amin ya rabbal alamin.